Burger? Girl. You want burger? Yes. How about this? Ano po ito? Apple. Gulo mo. Ang galing naman ng bebe na yan. How about this? Pumpkin. Ano po ito? Ano po ninyo ito? Pumpkin. Pumpkin. Gulo mo. Ano po ito? Mani. Mani. Peanut. Minat. How about this? Ha? Ano po ito? Pepper. Pears. Yes. Ang galing. Yes. Peppers. How about this? Amo. Ha? Amo. Lemon. Atin. Atin. Eh, ano po ito? Pumpkin. Pumpkin. Squash lang sa amin yan nung bata kami. Pumpkin na yan. Ano pa ito? Da. Potato. Galing o. Eh, ano pa ito? Fish. Ha? Cake. Cabbage. Bobber. Cabbage. Bobber. O ito? Baba broccoli. Nakon. O ito? Bitter. Gourd. Bitter gourd. Ito pa. Ha? Orange. Carrots. Kaya mo carrots. Ano pa ito? Green peas. Ano po yan? Green peas. Ano po ito? Wow! Oh, you want corn? Yes. This How about this? Ano po ito? is Lips. Lips. Ano po ito? atog. Hotdog. Ano ito? Ano nga ba yan, Papa? Ano po ito? Rice. French fry. Anong color nito? Hello. Yellow. Ano po ito? Green. Puro. Ano po ito? Pizza. Pizza. Ayusin ni Papa. Yes, sir, Papa. Okay. Yes. Yung pizza. Oh, ano po ito? Pizza. Pizza. Agad naman. Ano sasabihin mo kay Papa? Agad tikat. Ay, ka. Oh. Ano po yan? Ka. Ah, Ka. Knife. 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 Ano po ito? Broccoli. Ang balikan.